ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠত আমি আৰম্ভ কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা 4 নম্বৰ পাঠ মেৰী ৰাজস্থান यात्रा। এই পাঠটো আমি আজি আলোচনা কৰিম। আহাছো আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। চোৱা পুত্ৰী, আজি বাতৰি কাকতত এখন বিদ্যালয়ৰ সৰু ছোৱালীবিলাকে নিজেই মুম্বাই যাত্ৰা কৰি তাৰ জ্ঞান প্ৰকাশ কৰি এখন সুন্দৰ ৰচনা লিখিছে। পিতাজী ने अखबार का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा। দেউতাকে বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠা দেখুৱাই নিকিতাক এইদৰে কৈছে। बेटी, तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। पुत्री, तुमिও নিজে যোৱাবাৰৰ ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ বিষয়ে এখন সৰু ৰচনা তৈয়াৰ কৰিব পাৰাচোন। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? কিয় নোৱাৰিম পিতাজী, কিন্তু মোৰ লেখা জানো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত হ'ব? जिज्ञासा भरी नजरों से निकिता ने पिताजी को ओर देखा। জ্ঞান পিপাসুৰে ভৰা দৃষ্টিৰে নিকিতাই দেউতাকৰ পিনে চালে। अवश्य प्रकाशित हो जाएगा बेटी, तुम लिखो तो सही, तुम्हारा लेख में स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर जाऊंगा। অৱশ্যে প্ৰকাশিত হৈ যাব পুত্ৰী, তুমি তেন্তে সঁচাকৈ লিখা। তোমাৰ ৰচনা মই নিজেই বাতৰি কাকতৰ কাৰ্যালয়ত দি আহিমগৈ। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखें चमक उठा और वह अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। বাতৰি কাকতত নিজৰ ৰচনা প্ৰকাশিত হোৱাৰ কল্পনাৰে নিকিতাৰ চকু চমকিত হৈ উঠিছিল। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। আৰু তেওঁ নিজে যোৱাবাৰৰ ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ কথা ভাবি মনটো তাতেই বিলীন হৈ গ'ল। আৰু নিকিতাই নিজেই ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ এখন চিত্ৰাংকন তৈয়াৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। मेरी राजस्थान यात्रा, राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी। राजस्थान भ्रमण কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ শিশু কালৰ পৰাই আছিল। क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में सुनती आई थी। কিয়নো ৰাজস্থানৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, ঐতিহাসিক দুৰ্গ, মৰুভূমি, ভোজন তথা বিভিন্ন উৎসৱ আদিৰ বিষয়ে শুনি আহিছিলোঁ। इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। এই কাৰণে ৰাজস্থান ভ্ৰমণ কৰাৰ ইচ্ছা আৰু প্ৰবল হৈ উঠিছিল। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। দেউতাই যেতিয়া আমাক কৈছিল যে এইবাৰ শীতৰ বন্ধত আমি ৰাজস্থান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়া মোৰ মনটো আনন্দতে নাচি উঠিছিল। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ মোৰ প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানক নিজে সকলোৰে সৈতে
ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। পিতাজী মেৰা ছোটা ভাই অৰ্ণৱ और मैं हमने अपना गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। মা দেউতা মোৰ সৰু ভাই অৰ্ণৱ আৰু মই আমি নিজে গুৱাহাটীৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈকে যাত্ৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছেৰে কৰিছিলোঁ। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। নতুন দিল্লীৰ পৰা জয়পুৰলৈকে যাত্ৰাও আমি ৰেলগাড়ীৰে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। প্ৰায় 5 ঘণ্টাৰ এই যাত্ৰাত মই ৰাজস্থানৰ ৰাজপুত যোদ্ধাসকল আৰু বীৰ নাৰীসকলৰ সাহসিক কাহিনীবোৰৰ মাজত হেৰুৱাই গৈছিলোঁ। कब जयपुर पहुँच गए मुझे तो पता भी नहीं चला। केতিয়া জয়পুৰ পালোঁ মই গমকে নাপালোঁ। रात हो चुकी थी, राति হ'বলৈ ধৰিলে। जनवरी का महीना था, जनवरीर माह आसिल। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। আমাৰ ইয়াৰ তুলনাত ঠাণ্ডা বেছি লাগিছিল। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। পৰৱৰ্তী ৰাতিপুৱা আমি সকলোৱে জয়পুৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলালোঁ। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। ইয়াত ফুৰি মই দেখিলোঁ যে এখন বৰ সুন্দৰভাৱে সজোৱা চহৰ আছে। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर है। बाजार সকলো পোনপটীয়া ৰাস্তাৰ দুয়ো কাষে আছে। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। ভৱনবিলাকৰ নিৰ্মাণো সম্পূৰ্ণ একেটা পদ্ধতিৰে কৰিছে। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। ইয়াৰ প্ৰত্যেক ভৱনতে গুলপীয়া ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই কাৰণে ইয়াক গুলপীয়া চহৰ বুলিও কোৱা হয়। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। আজিৰ জয়পুৰ চহৰ বিশ্বৰ সুন্দৰতম চহৰবোৰৰ ভিতৰত এখন বুলি গণ্য কৰা যায়। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला आदि प्रमुख है। ইয়াত আমি বহুতো দৰ্শনীয় স্থান দেখিছোঁ য'ত হাৱা মহল, সিটি পেলেস, জন্তৰ মন্তৰ, আমেৰৰ দুৰ্গ আদি प्रधान। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल एक 5 मंजिली इमारत है जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं। জয়পুৰৰ বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ হাৱা মহল এটা 5 মহলীয়া অট্টালিকা য'ত কেইবাশ খিৰিকী বনোৱা হৈছে। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग
रह जाते हैं। যন্তৰ মন্তৰত মই দেখিছোঁ যে বিদেশী পৰ্যটক সূৰ্যৰ কিৰণৰ পৰা সময়ৰ গণনা কৰি নিজৰ নিয়মিত ব্যৱস্থাৰে আধুনিক ঘড়ীত সেই সময় দেখি আচৰিত হৈ ৰৈছে। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गौरव हो रहा था। নিজৰ গৌৰৱশালী ইতিহাসত মোৰ মনতে গৌৰৱ অনুভৱ হৈছিল। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। আমাৰ পৰৱৰ্তী যাত্ৰা উদয়পুৰ আছিল। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सर्वोत्तम प्राकृतिक सौंदर्यৰে ভৰপূৰ উদয়পুৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰধান কেন্দ্ৰস্থল। शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, जिलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। সম্ভৱতঃ এই কাৰণেই যে উদয়পুৰ পূৰ্বৰ ইটালী দেশৰ এখন প্ৰসিদ্ধ চহৰ ভেনিচৰ নিচিনা সৰোবৰ নগৰী, ৰাজস্থানৰ কাশ্মীৰ আদিৰ নামেৰে জনা যায়। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते थे। এই সুন্দৰ চহৰক ওচৰৰ পৰা দেখাৰ পাছতে মোৰ এইটো অনুভৱ হৈছে যে ৰাজস্থানৰ আমিও দৰগাহত গৈ মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰিছিলোঁ। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा जो काफी भव्य और विशाल है। ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি কিমান ভুল চিন্তা কৰিছিলোঁ। यह पेशोला झील के तट पर बसा हुआ है। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाया देता है। ইয়াত ফুৰি আমি নগৰৰ আটাইতকৈ উচ্চ স্থানত অৱস্থিত ৰাজমহলটো যথেষ্ট ভব্য আৰু বিশাল দেখিছোঁ। এইটো পেচোলা সৰোবৰৰ পাৰত প্ৰতিষ্ঠিত। অট্টালিকাৰ পৰা গোটেই চহৰখন আৰু সৰোবৰৰ দৃশ্য অতি মনোৰম দেখা গৈছে। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखा। অট্টালিকাৰ ভিতৰত বীৰ মহাৰাণা প্ৰতাপৰ জীৱনৰ সৈতে সম্বন্ধিত বহুতো চিত্ৰ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আদি আমি দেখিছোঁ। मेरी राजस्थान यात्रा का एक अविस्मरणीय पल है अजमेर शरीफ की दरगाह में बिताया गया कुछ समय। মোৰ ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ এক অবিস্মৰণীয় ঘটনা হ'ল আজমেৰ শৰীফৰ দৰগাহত কিছু সময় অতিবাহিত কৰা। মহান সুফি সন্ত খাজা मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनी इस दरगाह में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। মহান সুফি সাধু খাজা মঈনুদ্দিনৰ চিস্তিৰ স্মৃতিত তৈয়াৰী এই দৰগাহত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। हम लोगों
ने भी दरगाह में जाकर मन की मुरादे पूरी की। आमिও दरगाहत गई मনৰ কামনা সিদ্ধি কৰিছিলোঁ। वहाँ चल रही कव्वाली को सुनकर दिल खुश हो गया। তাত চলি থকা কাৱালী শুনিও মন আনন্দিত হৈছিল। इसके बाद पास के पुष्कर झील में जा पहुँचे। ইয়াৰ পাছত ওচৰতে থকা সৰোবৰলৈ গৈ উপস্থিত হলো। हमें पता चला कि यहाँ उर्दू का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें हजारों की संख्या में ऊँट खरीदे और बेचे जाते हैं। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তাত উটৰ বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ মেলা হয় য'ত হাজাৰৰ সংখ্যাত উট কিনা বেচা হয়। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें वह मेला देखने को नहीं मिला। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই মেলা দেখিবলৈ পোৱা নাই। इसके बाद हम राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू पर पहुँचे। ইয়াৰ পিছত আমি ৰাজস্থানৰ হিল ষ্টেচন মাউণ্ট আবুত উপস্থিত হৈছিলোঁ। हमने पूरे एक दिन और एक रात वहाँ बिताई। আমি সম্পূৰ্ণ একদিন আৰু এক ৰাতি তাত কটাইছিলোঁ। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हम अभिभूत हो गई। তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি আমি অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ। प्राकृतिक सुंदरता और सुहाने मौसम के लिए इसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। প্ৰাকৃতিক সুন্দৰতা আৰু অতি বিতোপন জলবায়ুৰ বাবে এই ৰাজস্থানক স্বৰ্গ বুলিও কোৱা হয়। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ইয়াৰ ঐতিহাসিক মন্দিৰ আৰু প্ৰাকৃতিক সুন্দৰতাৰ বাবে পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিছে। पर्यटन के संदर्भ में राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है जैसलमेर চহৰ। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজস্থানৰ এটা महत्वपूर्ण आकर्षण হৈছে जैसलमेर शहर। अपनी यात्रा का असली आनंद तो हमने यही उठाया। নিজে যাত্ৰাৰ প্ৰকৃত আনন্দ তেতিয়াহে আমি লাভ কৰোঁ। यहाँ हमने देखा कि शहर के सारे प्राचीन भवन पीले भूरे रंग के पत्थरों से बने हैं। ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে চহৰৰ প্ৰাচীন ভৱন হালধীয়া মুগা ৰঙৰ শিলেৰে নিৰ্মিত হৈছে। इसलिए यह शहर राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहलाता है। এই কাৰণে এই চহৰ ৰাজস্থানৰ স্বৰ্ণ চহৰ বুলিও কোৱা হয়। यह क्षेत्र विशाल थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है जिसके कारण यहाँ केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। এই ক্ষেত্ৰত বিশাল থৰ মৰুভূমিৰ এটা ডাঙৰ অংশ যিটোৰ কাৰণে ইয়াত কেৱল বালিয়ে বালিয়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। पूरे इलाके में विभिन्न आकार प्रकार के बालू के ऊंचे ऊंचे टीलों का विशाल सागर सा दिखाई देता है। গোটেই অঞ্চলত বিভিন্ন আকাৰ প্ৰকাৰৰ বালিৰ ওখ ওখ টিলাৰ বিশাল সাগৰৰ দৰে দেখা যায়। रेत के टीलों का यह
अथाह सागर राजस्थान का असल एहसास कराता है। বালিৰ টিলাবোৰৰ এইটো ঠাউনি নোপোৱা সাগৰ ৰাজস্থানৰ প্ৰকৃতি অনুভৱ কৰা হয়। सूर्यास्त के समय यहाँ काफी खूबसूरत नजारा होता है। সূৰ্যাস্তৰ সময়ত ইয়াত যথেষ্ট সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ দৃশ্যৰ সৃষ্টি হয়। इस विशाल रेगिस्तान में सभी पर्यटक ऊँट सवारी का आनंद अवश्य उठाते हैं। এই বিশাল মৰুভূমিত সকলো পৰ্যটকে উটত উঠি আনন্দ উপভোগ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব, গতিকে আজিৰ পাঠটো ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।